Oh, sige. Wow! Lain color na po. Paggawas. Gawas na po kulon. Paggawas na tanan ma. Eh, para mamili siya ba? Minit ka kulon na. Under Viper Music, available sa lahat ng record bars na kung makabili kayo. Featuring my single Bad Romance, saka yung new single ko, You Still Have My Heart, na original song. What do you want? Yellow or orange? Oh. Order. Look at ako. Look at oh. Oh. Darong. Yeah. Yeah. Uy, grabe. Tanan man i-drawing. Sige. Oh, color pink, tapos red. Oh. Red. Use your right hand, nak. Right hand. Right, no. Use your right hand. My album, Silver Lining, independently released, distributed by Star Records, is still available in the stores right now. Silver Lining. And also, please, watch out for my album that I'll release again this end of this year. It's a collaboration. 3 artists kami doon. So, abangan nyo under BMI Music. So, please visit my website, axelmusic.com. Ito na pala yung kulon. Maraming salamat sa inyo. Itatanong ko lang siguro si Kuya kayang sagutin to. Pero itong tanong ko sa inyo, di ba kayo nahihirapan na ang gaganda nyo tapos napaka-talented nyo pa? Hindi na, oh. Ang ganda ng bitaw mo, no? Di ba? Di ba mo kasi kaya naman sagutin po ako? Ang tamang sagot doon, sanay din sila. Kayo ba, ladies, may mga nagpapatibok na ba ng mga puso? Single ako. Eksakto, Luis. Too, gamitan nak. Too. Right hand. Right hand, easy. Right hand, easy. Madamay nagpapatibok ng puso ko. Naging langisan, yung nagkulog-kuluran. Uy! Na. Sige, matangtang naman na. Na. Nak, you have paper, but why are you using this? Here. Here, sa paper, not sa table. Na, oh, very good. Wow, very good, Izzy. Dugay na po, eh. Sige, oh. Sulat. Sige. Dalawa namang single dyan. Sige na. Yeah. Tapos mag-eat na yan, ha? Napakataas ng standards nyo sa isang Sige. manliligaw. Ako hindi. Mababasahan sa kanila. Joke lang. Gusto ko, smart Bili-bali and yun. funny. Di man dali mabali, ma. Kay baga man eh. Ako bigla. Ayun. Smart and funny. Yung nakakapagpatawa. Ewan ko lang sa smart pero funny siya. In fairness.